बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरज उफक पर पहुंच गया था और अब उन दोनों को कहीं रुक कर रात बसर करनी थी। कुछ और आगे गए तो हदीद ने घोड़ा रोक लिया और शारीना के कंधे पर हाथ रखा। शारीना ने भी घोड़ा रोक लिया। हदीद ने कान खड़े कर लिए थे। उसने शारीना से कहा कि उसे घोड़े के हुनहुनाने की आवाज़ सुनाई दी है और शायद कोई आदमी बातें भी कर रहे हैं। जिस तरफ से ये आवाज़ें आई थी, हदीद और शारीना ने उस तरफ देखा। उस तरफ छोटी छोटी टीकरियां थी जो इतनी ऊंची नहीं थी कि किसी आदमी को पूरी तरह अपने पीछे छुपा सकती। हरी घास ऊंची थी और जंगली पौधे वगैरह भी थे। तकरीबन 300 कदम दूर हदीद और शरीना को 3 आदमियों के कंधे और सर नजर आए। वो घोड़ों पर सवार थे और घोड़ों के कान नजर आ रहे थे। सूरज अभी गुरूब हो रहा था। अभी इतनी रोशनी मौजूद थी कि इतनी दूर से आदमी देखे और पहचाने जा सकते थे। हदीद और शरीना ने बड़ी तेजी से अपने घोड़े एक तरफ को मोड़ लिए और करीबी टीकरी के पीछे चले गए ताकि वो 3 आदमी उन्हें ना देख सके। उन्हें तवक्को यही थी कि उन सवारों ने उन्हें नहीं देखा। वो एक बुलंद टीकरी के ओट में हो गए थे और घोड़ों की रफ्तार जरा तेज कर ली थी। उन तीनों सवारों का रुख मशरक की तरफ था और हदीद शरीना मशरक की तरफ जा रहे थे, यानी उनकी सिमतें एक दूसरे से उलट थी। अभी वो 1 मील भी दूर नहीं गए होंगे कि उन्हें एक बड़ी ही खूबसूरत जगह नजर आई। वहाँ शफाफ पानी का चश्मा था और यह पानी चंद गज लंबे चौड़े तालाब की सूरत में इकट्ठा हो गया था और एक तरफ से बह रहा था। इर्द गिर्द जरा ऊंची टेकरियां थी जिन पर खुशनुमा दरख्त और हरी भरी झाड़ियां थी। टेकरियां और पानी के दरमियान कुशादा जगह थी जहां सरसब्ज घास थी और यह जगह रात गुजारने के लिए नहायत मौजू थी। वह घोड़े से उतरे। हदीर ने दोनों घोड़ों को घास खाने के लिए छोड़ दिया और खुद एक तरफ बैठ गया और शारीना ने खाने का सामान निकाला। सूरज कभी का गुरूब हो चुका था लेकिन चांद ने रात को तारीक ना होने दिया। हरे भरे जंगल की चांदनी इतनी शफाफ थी कि सूरज के गुरूब होने का एहसास खासा कम रह गया था। हदीद और शरीना सोने की तैयारी करने लगे। अब बेफिक्र हो जाओ, हदीद शरीना ने कहा। अब हमारे पीछे कोई नहीं आएगा। आराम और इत्मीनान से सो जाओ। मेरे पास तलवार है, मैं बेफिक्र हूँ, हदीद ने कहा। कोई आ भी गया तो पूरा मुकाबला करूंगा। वो 3 सवार जो हमने देखे थे हमारी फौज के थे, शारीना ने कहा। अच्छा हुआ उन्होंने हमें नहीं देखा था। इतनी दूर से मैं पहचान तो नहीं सकी। शक होता है कि उनमें से एक को मैं जानती पहचानती हूँ। वो अगले घोड़े पर सवार था और उसका सर झुका हुआ था। वो जो कोई भी थे दूर निकल गए होंगे, हदीद ने कहा। साफ पता चलता था कि किसी मैदान जंग से भागे हुए आए हैं और किसी शहर को जा रहे हैं। वो लेटने ही लगे थे कि उन्हें दौड़ते कदमों की आहट सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर उस तरफ देखा। वहां एक रूमी सिपाही खड़ा था। क्या तुम दौड़ते आए थे? शारीना ने उससे पूछा। कि कहाँ से आए हो? कहाँ जा रहे हो? भूखा हूँ, रूमी सिपाही ने भिखारियों की तरह कहा। मुसलमानों ने हमारी फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बाकी जो लोग बच गए वो ऐसे पिसपा हुए कि बिखर कर इधर उधर भाग निकले। मुसलमान बड़ी जालिम कौम है। हमें बताया गया था कि ये अरब के बद्दू हैं जो सिर्फ लूट मार करना जानते हैं। उनसे डरने की कोई वजह नहीं। लेकिन वो थोड़े से मुसलमान जब हमारे मुकाबले में आए तो हमें शक होने लगा कि ये इंसान नहीं जिन्नात हैं। हमारी इतनी बड़ी फौज को उन्होंने खून में नहला दिया। मैं आगे जा रहा था, आपको देखा तो आपके पास चला आया। कुछ खाने को दे दें वरना भूख से मर जाऊंगा। मैदान जंग से भागने वाले बुजदिलों को भूखा मर जाना चाहिए, शारीना ने कहा। वहीं बैठ जाओ, मैं खाने को तुम्हें कुछ देती हूँ। हदीद ने खाने की 1-2 चीजें निकाली और उठकर उस रूमी सिपाही को दे दी। वो वहीं बैठ गया था। वह बेताबी और बेसब्री से खाने लगा। यहीं मत बैठे रहो, शारीना ने कहा। यहाँ से चले जाओ और कहीं जाकर खाना। शारीना का अंदाज और लहजा शहजादियों वाला था। हदीद ने शारीना से कहा कि वह इस तरह रऊनत से बात ना करे और बेचारे को इत्मीनान से खाना खाने दे। रूमी सिपाही वहीं बैठा खाना खाता रहा जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रात की खामोशी में एक घोड़े की टाप सुनाई देने लगी जो करीब ही करीब आती जा रही थी। हदीद का हाथ फौरन तलवार के दस्ते पर चला गया। ज्यों ज्यों रात गुजरती जा रही थी चांदनी और ज्यादा शफाफ होती चली जा रही थी। जिस तरफ से घोड़े के टाप आगे बढ़ रहे थे उस तरफ 2 छोटी टीकरियों के सिरे आपस में मिलते थे, लेकिन उनके दरमियान रास्ता था। एक रूमी सिपाही उस रास्ते पर नमूदार हुआ। उसने एक घोड़े की बाग पकड़ी हुई थी और घोड़े पर एक आदमी सवार था। उन्हें देखकर वो रूमी सिपाही जो शरीना का दिया हुआ खाना खा रहा था उठ खड़ा हुआ और घोड़सवार की तरफ चल पड़ा। वो तो झुका झुका मरियल सा आदमी था और लगता था जैसे वो वाकई भूख से मरा जा रहा है। लेकिन वो जब उठकर सवार की तरफ गया तो उसकी चाल में तेजी भी थी और मुस्तैदी भी। हदीद तलवार हाथ में लिया उठ खड़ा हुआ, लेकिन उसने आगे एक कदम भी ना उठाया। शरीना भी उठ खड़ी हुई। दोनों रूमी सिपाहियों ने मिलकर घोड़सवार को घोड़े से उठाया और उसे उठाए उठाए वहां तक ले आए
जहां हदीद और शारीना ने सोने के लिए कंबल बिछाए थे। सिपाहियों ने सवार को एक कंबल पर बिठा दिया। मैं यकीनन ख्वाब नहीं देख रहा शारीना, सवार ने कहा। मैं जो कुछ देख रहा हूँ ये हकीकत है। हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात कहाँ आकर हुई है। तुमने मुझे नहीं देखा था, मैंने तुम्हें देख लिया था। हाँ कैलाश, शारीना ने कहा। तुम्हें इससे ज्यादा हैरान होना चाहिए जितना हो रहे हो। मैंने ऐसी तवक्को दिल में रखी ही नहीं थी कि तुम मुझे रास्ते में मिल जाओगे। क्या तुम जख्मी हो? हाँ शारीना, उसने जवाब दिया। दोनों टांगें बुरी तरह जख्मी हैं, शायद एक टांग की हड्डी भी मजरूह हो गई है। तुम यहाँ कैसे आ पहुंची हो और ये कौन है? तुम यकीन नहीं करोगे, शारीना ने कहा। मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी तलाश में निकली हूँ और तुम्हारे पीछे ठोकरें खाती हूँ तो तुम नहीं मानोगे। मैं नहीं मानूंगा, उस जख्मी ने कहा। अगर तुम्हारे साथ 3-4 या 1-2 ही सही रूमी सिपाही होते तो मैं मान लेता, लेकिन तुम्हारा ये साथी रूमी नहीं, ये अरबी मालूम होता है। ये तुम्हारा मुहाफिज लगता ही नहीं। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। मुझसे तो पाँव पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तुम सच बोलोगे तो मैं तुम्हारा रास्ता नहीं रोकूंगा। ना मुझ में हिम्मत है। बेहतर है सच बोल दो। ये जख्मी खूबरू और जवां साल आदमी था। रूमी फौज में अफसर ओहदे पर था और शाही खानदान से ताल्लुक रखता था। उसका नाम कैलाश था। वो एक छापा मार गिरोह का कमांडर था, बहुत ही दिलेर और अपनी जान पर खेल जाने के लिए हर वक्त तैयार। उसके शब खून हरकुल की फौज में बहुत ही मशहूर थे। वो चीते की तरह अपने शिकार पर झपटता था और बेशतर इसके कि उसका शिकार संभले वो अपना काम करके गायब हो चुका होता था। शारीना को यह खूबरू छापा मार लड़कपन से ही अच्छा लगता था तो उसने कैलाश को अपना आइडियल बना लिया था। क्योंकि वो शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, इसलिए शारीना से मिलने में उसे कोई दुश्वारी नहीं होती थी। शारीना नौजवानी में दाखिल हुई तो लड़कपन की पसंदीदगी वालिहाना मोहब्बत में बदल गई। कैलाश उसे वैसी ही मोहब्बत समझता था जैसे अक्सर नौजवान लड़कों और लड़कियों में हो जाया करती है। लेकिन शारीना का यह जज्बाती मामला उसकी फितरत का पाबंद था। उसने हदीद को अपने मुतालिक सुनाया था कि उसकी फितरत में अस्करी जज्बा गालिब हैसियत रखता है। उसने अपनी फितरत का जो नक्शा हदीद को दिखाया था वो कैलाश को भी दिखाया, लेकिन कैलाश इस मोहब्बत को सिर्फ जज्बाती रंग देता था और उसकी तान इस पर टूटी थी कि वो शारीना के साथ शादी करेगा। शारीना ने उसे वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि जिस रोज़ वह मुसलमानों के किसी लश्कर को शिकस्त देकर आएगा उस रोज़ वह उसके साथ शादी करेगी। कैलाश की बहादुरी और बेजिगरी को तो वो बड़ी अच्छी तरह जानती थी और यही वो वस्फ था जिसने उसे कैलाश की मोहब्बत में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस मोहब्बत का कैलाश पर यह असर हुआ कि उसने जंग पर जाने से गुरेज शुरू कर दिया और किसी न किसी बहाने पीछे ही रहने की कोशिश की। शारीना को उसकी ये आदत अच्छी ना लगी। वो तो उसे कहा करती थी कि मुझे भी साथ ले चलो और मैं भी मर्दों की तरह लड़ूंगी। कैलाश को शारीना की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। वो कहा करता था कि वो एक खुशबूदार फूल है जिसे वह फूल की सूरत में देखना और सूंघना चाहता है और उसकी ख्वाहिश ये है कि जब वो मैदान जंग से वापस आए तो शारीना उसे अपने बाजुओं में लेकर अपने साथ लगा लिया करे। शारीना पर उसका ये असर हुआ कि उसने कैलाश की जो तस्वीर अपने जहन में बनाई थी उसे कैलाश ने बदनुमा और दागदार कर दिया। शारीना ने उसे ये तो ना कहा कि वो जिस कैलाश से मोहब्बत करती थी वो कैलाश महज एक तस्वुर था और शारीना तस्वुर परस्त लड़की नहीं बनना चाहती। फिर यूं हुआ कि खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, शुरहबील बिन हसना रजी अल्लाह तआला अन्हुम और दूसरे नामवर सालारों की क़यादत में मुजाहिदीन इस्लाम का लश्कर कैसर रूम के खिलाफ तूफान की तरह बढ़ा। तो कैलाश को हुक्म मिला कि वो अपना छापा मार गिरोह लेकर आगे चला जाए और मुसलमानों की खैमा गाहों पर शब खून मारे। ये जंग तूल पकड़ती जा रही थी और हर महाज पर फतह मुसलमानों की होती थी और कैसर रूम की फौज पीछे ही पीछे हटती आ रही थी। शारीना के ख्यालों में वो इनकलाब आने लगा था जो वह बड़ी तफसील से हदीद को सुना चुकी थी। कैलाश उसके दिल से उतर गया था। उस रात कैलाश बस्तियों और छोटी बड़ी आबादियों से दूर एक जंगल में शारीना के रास्ते में आ गया और ऐसी हालत में आया कि उसकी दोनों टांगें बहुत ही बुरी तरह जख्मी थी और उन जख्मों पर पट्टियां बंधी हुई थी। चलने फिरने से माजूर था। उसे तवक्को थी कि शारीना के दिल में उसकी मोहब्बत अगर पहले से बड़ी नहीं तो कम भी नहीं हुई होगी। लेकिन वो शारीना को इस जंगल में एक मुसलमान के साथ देखकर परेशान हो गया और उसका चेहरा दिल से उठने वाले कहर और इताब से सुर्ख हो गया था। मुझे ज्यादा हैरत और परेशानी में ना रखो शारीना, कैलाश ने कहा। अब बता दो कि ये कौन है और तुम इसके साथ कहाँ जा रही हो। अगर ये तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहा होता तो तुम्हें हमको देखकर खुशी होती और दौड़कर हमारी पनाह में आ जाती। ये मुझे नहीं ले जा रहा कैलाश, शारीना ने बड़ी पुख्ता आवाज में कहा। मैं इसे ले जा रही हूँ और तुम्हारी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो रही हूँ। मुझे भूल जाओ कैलाश, हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं। तुम्हें लड़कियां पागल कहा करती हैं, कैलाश ने कहा। वो ठीक ही कहती हैं। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे भी यकीन नहीं आता कि तुम एक मुसलमान के साथ भागी जा रही हो। तुमने शाही खानदान की इज्जत आग में मिला दी है।
کیا تمہارے شاہی خاندان کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ حدید نے مسکراتے ہوئے پوچھا اور اسے بولنے کی مہلت دیے بغیر کہا، دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کا یہی انجام ہوا کرتا ہے جس انجام کو تمہارا شاہی خاندان پہنچ گیا ہے۔ ان بادشاہوں کی بیویاں گن لو، شارینہ بول پڑی، ان کی داشتائیں گن لو، نہیں گن سکو گے۔ شاہی خاندان کے آدمی جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتے ہیں، حکم دے دیتے ہیں کہ اسے محل میں پہنچا دو۔ فوراً ان کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے۔ ماں باپ اور بھائی بہنوں سے کم سن لڑکیاں چین چپٹ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ جو علاقے فتح کرتے ہیں وہاں ان کی فوج لڑکیوں پر ٹوٹ پڑتی ہے۔ میری ماں کو قافلے سے اغوا کیا گیا، روم کے بادشاہ فوکاس کے پاس پہنچا دیا گیا تھا۔ بادشاہ کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان کے والدین کی فریاد سنے جن کی بیٹیاں اغوا ہو جاتی ہیں اور ان بیٹیوں کو ڈھونڈ نکالنے کا حکم دے۔ لیکن یہاں بادشاہ قزاقوں سے بدتر ہے۔ یہی وہ وجوہات ہیں جنہوں نے میرے دل میں اس شاہی خاندان کی نفرت پیدا کی ہے۔ کیلاش بھائی، حدید نے کہا، آج تمہاری ایک لڑکی جا رہی ہے اور تم کہتے ہو کہ شاہی خاندان کی بے عزتی ہو گئی ہے۔ میں اس لڑکی کو زبردستی نہیں لے جا رہا۔ یہ میری یا کسی اور کی داشتہ نہیں بنے گی، نہ اسے تفریح تباہ کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ اگر میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہوں تو سپہ سالار کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکوں گا۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سپہ سالار کو اچھی لگے تو وہ اس پر قبضہ کر لے۔ اسے ہمارے یہاں اتنی ہی عزت ملے گی اور اتنا ہی وقار ملے گا جتنا ہمارے خلیفہ کے گھر کی مستورات کو اور سپہ سالاروں کی بہو بیٹیوں کو ملتا ہے۔ عزت اور وقار دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، وہاں تمہارا علاج ہوگا، اور تم نے اگر اسلام قبول کر لیا تو تمہاری عسکری قابلیت کے مطابق تمہیں عہدہ ملے گا۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں زخمی ہوں، کیلاش نے کہا۔ میں زخمی نہ ہوتا تو تمہیں اس سے زیادہ بولنے کی مہلت نہ دیتا جتنا تم بول چکے ہو۔ حدید کی مسکراہٹ کچھ اور زیادہ کھل کر اٹھی اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ کیلاش کے ساتھ جو دو سپاہی تھے وہ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور شاید کیلاش کے حکم کے منتظر تھے۔ وہ اس گفتگو میں دخل نہیں دے رہے تھے۔ کیلاش ایک تو افسر تھا اور دوسرے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دونوں سپاہیوں کو بولنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ کیلاش یہاں تک اس طرح پہنچا تھا کہ جب وہ اس کے دونوں سپاہی حدید اور شرینہ کو دور گھوڑے پر سوار نظر آ رہے تھے تو ان دونوں نے ان تینوں کو دیکھ لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ کیلاش اور اس کے سپاہیوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ کیلاش کو کچھ شک ہوا تھا کہ یہ شارینہ ہے یا جو کوئی بھی ہے، اس کی شکل و صورت شارینہ سے ملتی جلتی ہے۔ اگر یہ شارینہ نہیں تھی تو ہر ایک خوبصورت لڑکی تھی اور اس کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، جبکہ کیلاش کے ساتھ دو سپاہی تھے۔ اس نے لڑکی کو پکڑنے کے لیے اپنے گھوڑے کا رخ ادھر کو کر لیا تھا۔ حدید اور شارینہ ایک بڑی لمبی ٹیکری کی اوٹ میں اپنے سفر کو جا رہے تھے۔ کیلاش کے گھوڑ سوار سپاہی انہیں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ کیلاش نے انہیں روک کر کہا کہ گھوڑوں سے اتریں، گھوڑے پیچھے رہنے دیں اور پا پیادہ دبے پاؤں انہیں تلاش کریں۔ کیلاش کہیں پیچھے رک گیا تھا۔ حدید اور شارینہ نے چشمہ دیکھا اور وہ جگہ انہیں اچھی لگی اور وہیں رک گئے۔ رات تاریک ہو چکی تھی اور پورا چاند ابھر آیا تھا اور وہ دونوں سپاہیوں کو نظر آ گئے۔ دونوں اکٹھے آگے آئے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ وہ کیلاش کو اطلاع دینے جا رہا ہے۔ وہاں سے دوڑ پڑا اور یہ تھی وہ قدموں کی آہٹ جو حدید اور شارینہ نے سنی تھی، اور ادھر دیکھا تو ایک سپاہی کھڑا تھا۔ شارینہ نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ دوڑتا آیا ہے۔ سپاہی نے یہ فریب کاری کی کہ وہ بھوکا بھکاری بن گیا اور روٹی کی بھیک مانگنے لگا۔ شارینہ نے اس پر کچھ غصہ جھاڑا تھا، لیکن اسے واقعی بھوکا اور مجبور دیکھ کر کھانے کو کچھ دے دیا تھا۔ اتنے میں اس کا ساتھی کیلاش تک پہنچ گیا اور وہ کیلاش کو اپنے اور اپنے ساتھی کے گھوڑوں کو ساتھ لے آیا۔ کیلاش نے جب شارینہ کو قریب سے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ تو تھی ہی شارینہ، اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہی خاندان کی ایک لڑکی جنگل میں ایک اجنبی کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ کیلاش نے شارینہ کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے مسلمانوں پر لان تان کی اور اسلام کی بھی توہین کر ڈالی۔ شارینہ کو یہ تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ مسلمان ڈاکو اور لٹیرے ہیں اور ان کا نہ کوئی خدا ہے اور نہ مذہب۔ میں خوش قسمت نہیں کہ تم زخمی ہو، حدید نے کہا۔ تم خوش قسمت ہو کہ معذور اور پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہم زخمی پر، عورت پر، بچے اور بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے۔ تم نے میری بے عزتی کی ہے، میرے مذہب کی توہین کی ہے، لیکن میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ یہ اس اسلام کا حکم ہے جسے تم اچھا نہیں سمجھ رہے، بلکہ کہتے ہو کہ یہ تو کوئی مذہب ہی نہیں۔ شارینہ، کیلاش نے کہا، اگر تم برا نہ جانو تو میں اپنے ان سپاہیوں کے ساتھ رات یہیں گزار لوں۔ میں برا کیوں جانوں گی؟ شارینہ نے کہا، جہاں جی چاہتا ہے وہاں لیٹ جاؤ، اور ہمارے پاس کھانے کا سامان ہے۔ حدید نے کیلاش سے کہا، لے لو اور کھا لو، کوئی اور ضرورت یا تکلیف ہو تو مجھے بتانا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، کیلاش نے کہا، اور شارینہ سے مخاطب ہوا،
شارینہ تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہو، میری صرف یہ بات مان لو کہ تھوڑی سی دیر کے لیے الگ میرے پاس بیٹھنا۔ بیٹھ جاؤں گی، شارینہ نے کہا، لیکن ایک بات میری بھی مان لو، مجھ سے دور جا کر لیٹنا۔ کیلاش نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ یہاں سے تھوڑی دور ٹیکری کے قریب میرا بستر بچھا دیں۔ سپاہی دوڑے گئے، گھوڑوں سے سفری بستر کھول لائے اور کچھ دور زمین پر بچھا دیا۔ دونوں نے کیلاش کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ کیلاش کے کہنے پر سپاہیوں نے اپنے سونے کا انتظام اس سے کچھ دور کیا۔ شارینہ کیلاش کے بستر پر جا بیٹھی اور اس سے پوچھا کہ وہ اور کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ کیلاش اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائے۔ شارینہ اسے اپنا فیصلہ سنا چکی تھی کہ وہ واپس جانے کے لیے نہیں جا رہی۔ کیلاش منت سماجت پر اتر آیا اور پھر اسے مسلمانوں سے ڈرایا، لیکن شارینہ پر کچھ اثر نہ ہوا۔ آخر شارینہ اسے مایوس چھوڑ کر واپس حدید کے پاس جا پہنچی اور اس کے ساتھ بچھے ہوئے کمبل پر لیٹ گئی۔ وہ دن بھر کے تھکے ہوئے تھے، بڑی جلدی سو گئے۔ آدھی رات گزر چکی تھی جب قریب کے ایک درخت پر بیٹھا ہوا ایک پرندہ بڑی زور سے پھڑپڑایا۔ شارینہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے قریب سوئے ہوئے حدید کے ہلکے ہلکے ہراٹے بتا رہے تھے کہ وہ بہت گہری نیند سویا ہوا ہے۔ شارینہ نے ویسے ہی لیٹے لیٹے دیکھا جہاں کیلاش نے بستر بچھایا تھا۔ ان تینوں کو سویا ہوا ہونا چاہیے تھا، لیکن کیلاش بیٹھا ہوا تھا اور ایک سپاہی اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں بیٹھا تھا، اور کیلاش سرگوشیوں میں ان کے ساتھ کچھ بات کر رہا تھا۔ شارینہ کو ایک خیال یہ بھی آیا کہ وہ کیلاش کو جا کر دیکھے اور اسے پوچھے کہ وہ ابھی تک کیوں جاگ رہا ہے۔ کیا زخم اسے سونے نہیں دے رہا یا وہ درد محسوس کر رہا ہے؟ اس نے کچھ دیر سوچا اور ذرا سی دیر کے لیے اس کے دل میں رحم کی لہر اٹھی۔ زخموں کے معاملے میں وہ کیلاش کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی، لیکن اسے خیال آیا کہ کیلاش کے پاس جا بیٹھے اور اس کا دھیان اپنی باتوں کی طرف کر کے اس کے ذہن سے زخموں کا خیال نکال دے۔ وہ اٹھنے ہی لگی تھی کہ اس کے دماغ میں ایک روشنی سی چمکی اور ایک شک ابھرا۔ شک کیلاش کی نیت پر تھا، وہ یہ کہ کیلاش سپاہیوں سے کہہ رہا ہوگا کہ ایسے طریقے سے شارینہ کو اٹھا لائیں کہ حدید کو پتہ نہ چل سکے۔ مطلب یہ کہ کیلاش اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے کی سازش کر رہا ہوگا۔ شارینہ کی نیند اڑ گئی، وہ لیٹی رہی اور انہیں دیکھتی رہی۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ کہہ رہا تھا اور دونوں سپاہی بار بار شارینہ اور حدید کی طرف دیکھتے تھے۔ شک اور پختہ ہوتا چلا گیا۔ آخر دونوں سپاہی اٹھے اور شارینہ اور حدید کی طرف آنے کے بجائے دوسری طرف چلے گئے۔ شارینہ کچھ حیران ہونے لگی تھی، یہ دونوں اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے یہ دیکھ لیا کہ دونوں کی تلواریں ان کے ہاتھ میں تھیں، دونوں ساتھ والی چھوٹی سی ٹیکری کی اوٹ میں ہو گئے۔ کیلاش لیٹ گیا، شارینہ کچھ اور چوکس ہو گئی۔ اسے کچھ اطمینان ہونے لگا کہ دونوں سپاہی کسی اور مقصد کے لیے اس طرف چلے گئے ہیں، لیکن یہ خیال بھی آیا کہ وہ اپنے گھوڑوں پر زینے ڈالنے کے لیے گئے ہوں گے۔ آدھی رات کے وقت اس جنگل میں ان کا اور کام ہو ہی کیا سکتا تھا۔ اس وقت شارینہ ایک پہلو پر لیٹی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اب اس نے کروٹ بدلنے کی ضرورت محسوس کی اور پیٹھ کے بل ہو گئی۔ اس وقت چاند آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ شارینہ نے محسوس کیا کہ اس پر کوئی سایہ پڑ رہا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ یہ دو سائے تھے جن میں سے ایک اس کے جسم پر اور دوسرا حدید کے جسم پر آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا۔ شارینہ نے اپنا دماغ حاضر رکھا اور فوراً پیچھے نہ دیکھا۔ وہ جان گئی کہ دونوں سپاہی ان کے سروں کی طرف سے دبے پاؤں ان کی طرف آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ وہ دونوں عقل کے کورے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے چاند کو نظر انداز کر دیا تھا جو ان کی پیٹھ کی طرف تھا، اور انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ ابھی دور ہی تھے کہ ان کے سائے شارینہ اور حدید پر پڑنے لگے تھے۔ شارینہ پیٹھ کے بل پڑی رہی اور اس نے کروٹ نہ بدلی، آنکھیں بند کر لیں۔ وہ ڈری تو یقیناً ہوگی، لیکن زیادہ ڈر یہ تھا کہ وہ حدید پر وار نہ کر جائیں۔ اسے اپنا نہیں، حدید کا زیادہ خیال تھا۔ شارینہ کا دل بڑی تیزی سے دھڑکنے لگا۔ حدید اور شارینہ کے درمیان 2-3 قدموں کا فاصلہ تھا۔ ایک سپاہی ان دونوں کے درمیان آ کھڑا ہوا، شارینہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ شارینہ کے چہرے کے قریب لے گیا۔ شارینہ نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور اب وہ اس طرح آواز پیدا کر کے سانسیں لینے لگی جیسے گہری نیند سوئی ہوئی ہو۔ یہ سپاہی اٹھا۔ شارینہ نے کن اکھیوں سے دیکھا۔ دوسرا سپاہی حدید کے دوسرے پہلو کی طرف کھڑا تھا۔ شارینہ نے دیکھا کہ دونوں نے تلوار ہاتھوں میں لے رکھی تھی۔ رات اتنی خاموش تھی کہ اپنے سانسوں کی آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ اسے ایک سپاہی کی سرگوشی سنائی دی، دیر نہ کر۔ اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ دونوں سپاہی حدید کے پہلوؤں کے ساتھ لگے کھڑے تھے اور ان کے منہ ایک دوسرے کی طرف تھے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ وہ حدید کو قتل کرنے آئے تھے۔ کوئی وقت نہیں تھا۔ تلوار حدید کے پاس تھی جو اس کے پہلو کے ساتھ رکھی تھی۔ شارینہ کے پاس خنجر تھا جو اس نے اپنے کپڑوں کے نیچے اڑس رکھا تھا۔ سپاہی جو شارینہ اور حدید کے درمیان کھڑا تھا وہ جھکا۔ شارینہ نے دیکھا وہ حدید کی تلوار اٹھا رہا تھا۔ شارینہ آہستہ آہستہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے کپڑوں کے اندر لے گئی۔ دوسرا سپاہی جو حدید کے پہلو کے ساتھ کھڑا تھا وہ شارینہ کی اس حرکت کو نہ دیکھ سکا کیونکہ اس کے سامنے
اس का साथी खड़ा था। यूं ही ये सिपाही हदीद की तलवार उठाने के लिए झुका, शारीना बड़ी तेजी से उठी, खंजर निकाला और झुके हुए सिपाही के पेट में उस जगह पूरी ताकत से उतार दिया जहां दिल होता है। उस सिपाही ने सीधा होने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो पीछे देखता, शारीना ने ऐसा ही एक और भरपूर वार उसकी पीठ में किया। हदीद की आंख अभी तक नहीं खुली थी। सामने वाले सिपाही ने देख लिया था कि उसके साथी की पीठ में 2 बार खंजर उतर गया है। वो इतनी जल्दी फैसला ना कर सका कि शारीना पर तलवार का वार करे या हदीद को पहले कत्ल कर दे। शारीना का दिमाग ज्यादा तेज था। जिस सिपाही को उसने खंजर मारे थे वो जरा सीधा हुआ और एक तरफ को गिरने लगा, लेकिन गिरने से पहले ही शारीना ने उसके पीछे अपने दोनों हाथ रखे और पूरी ताकत से उसे आगे को धकेला। सिपाही सामने वाले सिपाही के साथ टकराया और हदीद के ऊपर गिरा। हदीद हड़बड़ाकर उठा। जख्मी सिपाही की तलवार गिर पड़ी थी। शारीना ने वो तलवार उठा ली और हदीद के उठने से पहले आगे को जस्त लगाई और तलवार का भरपूर वार सिपाही की गर्दन पर किया और उसकी आधी गर्दन काट डाली। इतने में हदीद पूरी तरह बेदार होकर उठ खड़ा हुआ था। उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। शारीना ने जिस सिपाही की गर्दन काट दी थी वो अभी गिरा नहीं था। शारीना ने तलवार बर्छी की तरह मारी और इस सिपाही के पेट में उतार दी और फिर जोर से पीछे को खींची। दोनों सिपाही मर गए। हदीद ने शारीना से पूछा, ये क्या हो गया है? मेरे साथ आओ, शारीना ने कैलाश की तरफ चलते हुए कहा। इससे पूछते हैं। ये सारी वारदात जैसे आंख झपकते हो गई। शारीना और हदीद कैलाश की तरफ चल पड़े। कैलाश लेट गया था, लेकिन अब बैठा हुआ था। उससे खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा था। बदतीनत इंसान, शारीना ने कैलाश के पहलू में तलवार की नोक चिबोते हुए कहा, क्या तुम मुझे इस तरह अपने साथ ले जा सकते थे? कैलाश मुंह खोले और आंखें फाड़े शारीना की तरफ देखता रहा। वो जान गया था कि शारीना अब वो लड़की नहीं जिसके साथ उसने मोहब्बत की थी, बल्कि ये लड़की अब उसके लिए सरापाए मौत बन गई थी। सच बोल, शायद मैं तुझे माफ कर दूं, हदीद ने कहा। क्या तूने मुझे कत्ल करवाना था या हम दोनों को? तेरा इरादा क्या था? सच्ची बात बता दे। शारीना ने अब उसके सीने में तलवार की नोक चबोई। मुझे बख्श दो शारीना, कैलाश ने रोती हुई आवाज से कहा। मैं तुमसे मोहब्बत की है और तुम कहीं भी चली जाओगी, मेरे दिल से अपनी मोहब्बत नहीं निकाल सकोगी। मेरे इस साथी से बात कर जिसने तुझसे कुछ पूछा है। शारीना ने एक बार फिर तलवार की नोक उसके सीने में चबोकर कहा, इसके सवाल का सही सही जवाब दे। अभी तेरे जिस्म से जान निकल जाएगी तो तेरे मुर्दा दिल से मेरी मोहब्बत भी गायब हो जाएगी। फौरन बोल, तेरा इरादा क्या था? हदीद, शारीना ने कहा, इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। इसने तुम्हें कत्ल करवाना चाहा था, बुरी तरह नाकाम रहा। तुम्हारा हक है कि इसे खत्म कर दो। मैं तुम दोनों से इल्तिजा करता हूँ, कैलाश ने भिखारियों के लहजे में कहा। मुझे कत्ल करने का गुनाह अपने सर क्यों लेते हो? मैं तो मर ही रहा हूँ। मुझे उठाकर घोड़े पर बिठा दो। जिंदगी हुई तो मंजिल पर पहुंच जाऊंगा, जो मुझे मुमकिन नजर नहीं आता। यही होगा कि भूखा प्यासा घोड़े की पीठ पर ही मर जाऊंगा। ना मैं घोड़े से उतर सकता हूँ न चल सकता हूँ, और उतर भी जाऊं तो किसी की मदद या सहारे के बगैर घोड़े पर सवार नहीं हो सकता। हदीद, शारीना ने झुंझलाकर कहा, तुम सोच क्या रहे हो? इसे तो मैं ही कत्ल कर दूं, लेकिन ये तुम्हें अपना दुश्मन समझता है, इसलिए तुम ही इसे कत्ल करो। मेरी एक बात शायद तुम्हें अच्छी ना लगे शारीना, हदीद ने अपनी महसूस मुस्कुराहट से कहा। जो मुझे कत्ल करने आए थे उन्हें तुमने कत्ल कर दिया है। मेरा मजहब इस माजूर शख्स पर हाथ उठाने से मना करता है जो अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता और सिर्फ माजूरी की वजह से रहम की भीख मांग रहा है। दूसरी बात यह कि इस तमाम तर खित्ते में मेरी और उसकी फौजें आपस में लड़ रही हैं, इसीलिए तमाम इलाका मैदान जंग है। अगर ये शख्स मुझसे लड़ रहा होता और मैं इसका मुकाबला कर रहा होता तो मैं कत्ल हो जाता या इसे ना छोड़ता, लेकिन यह मामला जाती हो गया है। इसने मुझे तुम्हारी खातर कत्ल करना चाहा था। मैं किसी और मकसद के लिए एक अकीदा दिल में बसाए मैदान जंग में आया था। इस मकसद और इस अकीदे के सामने इस जैसे माजूर आदमी का कत्ल गुनाह कबीरा है, और इसे इसके हाल पर छोड़ दो और बाकी रात कुछ और आराम कर लें। सुबह यहाँ से रवाना हो जाएंगे। शारीना ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसका चेहरा बताता था कि उसे हदीद का यह फैसला मंजूर नहीं। उसने हदीद को घूर कर देखा। उसे घोड़े पर बिठा देते हैं, शारीना ने कहा। तुम जाओ, इसके घोड़े पर जीन डालकर घोड़ा यहाँ ले आओ। कैलाश ने शारीना का शुक्रिया अदा किया और भिखारियों की तरह दुआएं भी दी। घोड़े कुछ दूर एक दरख्त के साथ बंधे हुए थे। ये 3 घोड़े कैलाश और उसके 2 सिपाहियों के थे। हदीद जाकर एक घोड़े पर जीन डालने लगा और फिर इसने जीन अच्छी तरह कस कर बांधी और घोड़े को कैलाश के पास ले आया। उसने कैलाश को देखा। वो अब बैठा हुआ नहीं बल्कि एक पहलू पर लेटा हुआ था। शफाफ चांदनी में हदीद को कैलाश का खून बहता नजर आया। तब उसने देखा कि उसका सर जिस्म से कुछ अलग पड़ा था, लेकिन गर्दन पूरी तरह कटी नहीं थी। हदीद ने शारीना की तरफ देखा। इसलिए मुझे यहाँ से चलता किया था? हदीद ने शारीना से पूछा। असूल और कायदे वहां चला करते हैं जहाँ सामना गैरत वाले
اور کردار والے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شارینہ نے کہا، تم اپنے مذہب کے پابند ہو، مجھ پر کوئی پابندی نہیں۔ میں نے اس کی گردن کاٹ دی ہے، میں نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے کہ اسے قتل کر دیا ہے۔ اگر ہم اس کی بات مان لیتے اور اسے گھوڑے پر بٹھا دیتے تو یہ بھوک اور پیاس سے آہستہ آہستہ اور اذیت ناک موت مرتا۔ اس کی سزا یہی ہونی چاہیے تھی، پھر اسے مارا کیوں؟ حدید نے پوچھا۔ تم اتنی سی بات نہیں سمجھ سکے حدید، شارینہ نے کہا۔ اگر ہم اسے یہیں زندہ چھوڑ جاتے یا اسے گھوڑے پر بٹھا کر رخصت کر دیتے تو یہ شخص ہمارے لیے بڑا خطرہ بن جاتا۔ اسے لڑائی سے بھاگے ہوئے اپنے جیسے رومی فوجی مل سکتے تھے۔ یہ پہلا کام یہ کرتا کہ انہیں ہمارے پیچھے ڈال دیتا۔ اسے قتل کر دینا ہی ٹھیک تھا۔ دونوں اس جگہ گئے جہاں رومی سپاہیوں کی لاشیں پڑی تھی۔ انہوں نے وہ کمبل اٹھائے جن پر وہ سوئے ہوئے تھے، کچھ پرے جا کر کمبل بچھا کر لیٹے اور سو گئے۔ صبح بھی دھندلی تھی جب دونوں جاگ اٹھے، اور کچھ کھا پی کر انہوں نے کیلاش اور اس کے سپاہیوں کے گھوڑے بھی اپنے پیچھے باندھ لیے اور چل پڑے۔